Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Al-qail bi hadithihi an-nabawi, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, dan selawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bersabda, barang siapa mengajak orang untuk melaksanakan kebaikan, niscaya dia akan mendapatkan kebaikan tersebut dan kebaikan orang yang mengikutinya tanpa mengurangi kebaikan mereka sedikit pun. ومن كان سبب في اجتماع خير في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس علم مجلس خير كان له من الأجر مثل أجور كل من حضر هذا الخير لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، يعطى مثل أجرهم ولا ينقص من أجورهم شيء لأنه دعاهم لخير. Maka barang siapa orang yang menyebabkan masyarakat berkumpul di suatu tempat untuk melaksanakan kebaikan, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebaikan yang banyak. Orang yang menyebabkan terjadinya majelis tersebut pun juga mendapatkan kebaikan tersebut dan kebaikan orang yang hadir semuanya, karena dia telah mengajak orang-orang untuk melaksanakan kebaikan. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله يريد له الخير. Maka orang yang menunjukkan kepada orang lain kebaikan itu sebagai tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan tersebut untuk dirinya. وأيضا يريد لكم الخير. Dan Allah menghendaki kepada kita semuanya kebaikan. لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله يا رسول الله ما علامة الله في من يريده للجنة وما علامة الله في من لا يريده للجنة. Seseorang lelaki datang kepada Nabi SAW bertanya, bagaimanakah tanda seseorang yang dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan, untuk surganya, dan apakah tanda seseorang dikehendaki oleh Allah untuk atau tidak dikehendaki Allah untuk memasuki surganya. فقال الحبيب محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله علامة الله من يريد أن يوفقه للخير ويدله على الخير ولو أراده للأخرى لهيأه لها، يعني جعله دليلا للشر وللمعاصي وللجمع كل ما يبغضه الله. Maka tanda seseorang itu dikehendaki oleh Allah untuk memasuki surganya, Allah mempermudah langkah kakinya untuk melaksanakan kebaikan. Jika Allah menghendakinya keburukan, jika Allah menghendakinya untuk tidak memasuki surganya, niscaya Allah mempermudah langkah kakinya untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. وهكذا أيضا في الحديث الآخر يموت الإنسان على ما عاش عليه. Di dalam hadis yang lain, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, seseorang itu akan meninggal sesuai apa yang dia laksanakan dan apa yang dia istiqomahkan dalam kehidupannya. فإذا عاش في خير، عاش في مجالس خير، مجالس علم، مجالس صلاح النبي صلى الله عليه وسلم، دائما يعلم الناس العلم والخير، فيموت على هذه الخاتمة الحسنة. Maka orang yang dalam kehidupannya, kesehariannya itu hidup selalu hadir majelis ilmu, senang mengajarkan orang kebaikan, mengajarkan orang ilmu agama, maka dia akan meninggal dunia dalam keadaan kebaikan juga. وعلى العكس بعض الناس يعيشون والعياذ بالله على فعل المنكرات والمحرمات وجمع الناس لكل معصية والعياذ بالله فيموتون على هذه الحالة والعياذ بالله وسوء الختام. Sebaliknya juga benar, orang yang senantiasa dalam hidupnya
melaksanakan keburukan, kemaksiatan, bahkan mengumpulkan orang lain dalam melakukan maksiat, maka dia pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan maksiat. Waliyadzubillah. ويبعث على ما مات عليه. Dan setiap orang juga akan dibangkitkan sesuai bagaimana cara dia meninggal dunia. فإذا مات وهو في مجلس علم أو مات وهو يذكر الله كما حصل للشهر الماضي أحد الكيايات ظهر أنه توفي وهو في أثناء مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له سيبعث مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Maka seseorang itu akan dibangkitkan nanti sesuai keadaannya tatkala meninggal dunia. Jika dia itu meninggal dunia di majelis kebaikan, majelis sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan dibangkitkan bersama Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang terjadi beberapa bulan lalu seorang kiai meninggal dunia tatkala di majelis sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وبعض الناس والعياذ بالله تجده دائما في ما يغضب الله فيموت على هذه الحالة، مثلا والعياذ بالله شاربا خمر أو شيئا مما غضب مما حرمه الله فيبعث وهو يشربها والعياذ بالله. Sebaliknya, sebagian orang senang maksiat, bahkan meninggal dalam keadaan maksiat seperti meninggal dunia, sedangkan dia dalam keadaan mabuk minum khamar, maka dia pun nanti akan dibangkitkan dalam keadaan mabuk minum khamar, yaitu dalam keadaan maksiat kepada Allah. فأكثر ما يخاف منه أولياء الله هو الخاتمة، يريدون حسن الختام فيقولون يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. Hal yang paling menakutkan bagi para wali-wali Allah, para kekasih Allah, yaitu di penghujung daripada kehidupan mereka. Makanya mereka selalu berdoa di dalam doa mereka, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bi husnil khatimah. فلا يغتر الإنسان. سيدنا عمر يقول يا ليتني كنت كبشا سمنوني أهلي وذبحوني، لماذا؟ لأنني لا أدري ما هي نهايتي. فهكذا دائما سلف الصالح يخافون من خاتمتهم. Para salafin sholihin mereka sangat takut tentang perihal meninggalnya mereka, apakah dalam keadaan husnul khotimah atau sebaliknya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab selalu takut akan kematian beliau. Maka seperti itulah kita tidak boleh tertipu dengan kebaikan diri kita, senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Sayyidina Umar bin Khattab bahkan pernah berkata, alangkah saja aku ini seekor kambing yang disembelih oleh keluarga aku, kemudian dimakan, sudah tidak ada hisab lagi dan tidak ada mengecap api neraka. الشيخ عمر المحضار صاحب هذه المنارة المعروف يقول لو أعلم هذا الشخص ما شاء الله يعني يحفظ المنهاج وله كذا كذا من العبادة ومن العلم، قال لو يعلم الله أن الله قبل مني تسبيحة واحدة، لو أعلم أن الله قبل مني تسبيحة واحدة لضيفت بلدي كلهم شهرا على البر واللحم فرحا بهذا قبول التسبيح. Sayyidina Umar bin Al-Khudar, Sayyidina Umar Al-Mukhdar, beliau ini termasuk orang yang hafal minhaj, yang ibadahnya sangat banyak, ilmunya sangat luas. Beliau pernah berkata, jikalau aku mengetahui bahwasanya tasbih satu daripada aku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menjamu kampungku dan negeriku 1 bulan penuh dengan daging dan gandum. فدائما الإنسان يكون على خوف من الله سبحانه وتعالى، هل قبل عمله أو ما قبل عمله، ولكن رجاءنا في الله سبحانه وتعالى دائما القبول. ما دام نحن وفقنا فإن شاء الله سيقبلنا. Maka setiap manusia, setiap hambanya Allah Subhanahu wa taala selalu merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan amal-amalnya, apakah diterima di sisi Allah ataukah tidak diterima. Tetapi
Selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dalam kebaikan, maka kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima ibadah tersebut. ودائما يقال أن الطاعات دائما بريد الإيمان، يعني كثرة الطاعات من طاعة إلى طاعة من عبادة إلى عبادة بريد الإيمان، بريد حسن الختام. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah penghubung kepada husnul khatimah. Jika kita selalu taat kepada Allah, kita laksanakan selalu ketaatan kepadanya, maka ini sebagai tanda bahwasanya kita akan ditutup kehidupan kita dengan keadaan husnul khatimah. Amin. وعلى العكس من ذلك كثرة المعاصي والمخالفات والعياذ بالله بريد الكفر والنفاق. Sebaliknya, banyaknya maksiat yang dilakukan seseorang, selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membawanya kepada su'ul khatimah. ولكن في الأخير كله عند حسن الخاتمة، فلا يغتر الإنسان بما عمل نهائيا حتى يطمئن أنه خرج على لا إله إلا الله من هذه الدنيا. Tetapi siapapun orangnya, bagaimanapun ibadahnya, tidak pernah tertipu dengan ibadahnya. Tidak ada seorang pun merasakan aman dalam kehidupannya terkecuali keluar ruhnya, sedangkan dia dalam keadaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah bisa merasa aman. فسحرة فرعون مثلا كل حياتهم وهم في ايش؟ في معصية الله، ولكن في لحظة واحدة قالوا آمنا برب العالمين، سجدوا سجدة واحدة قتلهم فرعون دخلوا الجنة. Seperti contohnya para penyihir di kerajaan Fir'aun, mereka itu seluruh kehidupannya dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka taubat kepada Allah di akhir hidupnya, sujud kepada Allah satu kali, ternyata dibunuh oleh Fir'aun, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. ويموت الإنسان دائما على ما كان يحبه. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله لي بالجنة، قالوا ما عددت لها. Seseorang itu akan meninggal dan akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Sehingga diceritakan di dalam hadis Nabi, ada salah seorang lelaki datang kepada Nabi SAW bertanya, kapankah terjadinya hari kiamat? Nabi SAW menjawab, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat tersebut? ماذا قاله النبي محمد؟ Apa yang dikatakan Nabi besar Muhammad kepadanya? قال له وما عددت لها؟ قالوا ما عددت لها كثير صيام ولا صلاة ولكن أحب الله ورسوله. قالوا أنت مع من أحببت. صلوا على محمد. Apa yang dikatakan Nabi besar Muhammad SAW kepada seorang lelaki tadi? Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Ternyata seorang lelaki tadi berkata kepada Nabi SAW, ulun tidaklah mempersiapkan untuk hari kiamat itu banyaknya puasa, banyaknya sholat, tetapi yang ulun persiapkan hanya satu, yaitu cinta kepada Allah dan Rasul. Maka dijawab oleh Nabi besar Muhammad SAW, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. فمن عاش حياته محبا للنبي محمد وأهل بيته دائما بذكرهم وفي ذكر سيرهم فإنه سيكون معهم إن شاء الله في الفردوس الأعلى. قولوا آمين. Amin. Maka orang yang senantiasa cinta dalam kehidupannya dengan Nabi besar Muhammad, cinta kepada keluarganya, maka nanti di hari kiamat diharapkan bersama mereka semua di surga yang tertinggi, yaitu surga Firdausil A'la. Kita katakan amin. Amin. وعلى العكس من ذلك من كان مبغضا لهذه المجالس مبغضا لرسول الله وأهل بيت رسول الله فإنه سيحشر مع من كان يحبهم من أهل الشر والعياذ بالله في جهنم والعياذ بالله. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak senang dengan majelis ilmu, tidak senang dengan keluarga Nabi besar Muhammad, maka nanti mereka pun akan dikumpulkan bersama yang mereka cintai, yaitu pembenci daripada keluarga Nabi SAW di dalam nerakanya Allah. Wal'iyadzubillah. ورب شخص أشعث أغبر، يعني إنسان لا يؤبه له، إنسان لا يبالي به في المجتمع، ولكن عند الله محبوب حبا شديدا فهو من أولياء الله. Begitu banyak
seseorang yang tidak terlihat tampangnya yang luar biasa, rambutnya yang berdebu, pakaiannya yang tidak terlihat luar biasa, tetapi ternyata dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة اسمها مسكينة، وكانت هذه المرأة تكنس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang perempuan yang bernama Miskinah. Beliau ini kesehariannya menyapu di Masjid Nabawi. وكان الناس لا يؤبهون لها لأنها تكنس المسجد وتنظف المسجد، لا يعملون لها أي تقدير ولا احترام. Maka masyarakat di waktu itu tidaklah memberikan seorang perempuan tadi penghormatan karena beliau itu cuma menyapu dan tidak memberikan kepedulian mereka kepadanya. حتى أنها ماتت ولم يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بوفاتها، فأخذوا غسلوها ودفنوها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تفقدها. Kemudian seorang perempuan tadi meninggal dunia, mereka pun tidak mengkabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kematian beliau, maka langsung dilaksanakan daripada perlengkapan kematiannya sehingga dikuburkan. Sampailah kabar bahwasanya beliau itu meninggal dunia. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencari orang tersebut atau perempuan tersebut dan memperhatikan keadaannya. وهكذا عادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عادة الأعزة أنهم يتفقدون من حولهم، فلما سألوهم قالوا يا رسول الله لقد ماتت مسكينة لماذا لم تخبروني؟ قالوا لم نخبرك بذلك لصغر شانها فدفنوها، فذهب وصلى عليها في البقيع. Nabi besar Muhammad SAW bertanya perihal perempuan yang bernama Miskinah, tidak terlihat di Masjid Nabawi. Kemudian para sahabat pun berkata kepada Nabi SAW bahwasanya perempuan itu sudah meninggal dunia, wahai Rasulullah. Kami tidak mengkhabarkan perihal kematiannya kepadamu karena dia itu tidak dianggap ada di dalam masyarakat. Maka Nabi SAW beliau menanya keadaannya. Sepertinya Rasulullah SAW itu marah karena tidak diberikan tahu tentang meninggalnya perempuan tersebut, dan perempuan itu pun dikuburkan di Baqi'. فرآها في المنام أحد الصحابة وهي في الجنة، فقال لها ما أخبارك يا مسكينة؟ ماذا قالت له؟ هيهات هيهات لقد ذهبت المسكنة وجاء الفردوس الأعلى فوجدها تتبختر في الجنة وتمشي مشية المتكبرين. فقال ما هذه المشية يا مسكينة؟ قالت هذه مشية الخدام في دار السلام. Kemudian terlihat seorang lelaki bermimpi dengan perempuan tadi yang baru meninggal dunia, lalu melihatnya itu dengan pakaian yang indah, dengan pakaian yang dibanggakan di negeri akhirat. Seorang lelaki tadi pun memanggil perempuan yang bernama Miskinah, wahai Miskinah, bagaimana keadaanmu sekarang? Lalu apa kata seorang perempuan yang bernama Miskinah tadi? Kemiskinan sudah hilang dariku dan sekarang aku berada di dalam surga Firdausil A'la. Beliau pun berjalan berlenggak seperti orang-orang yang sombong di muka bumi, tetapi tidak ada kesombongan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. يجب علينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا عند الفقراء أيادي فإن لهم دولة يوم القيامة. يجب علينا أن نكون يعني وسطاء لهؤلاء الفقراء والمساكين حتى يشفعوا لنا يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. Nabi besar Muhammad SAW menghimbau kepada kita semua, hendaklah kita semua itu mengulurkan tangan kepada orang-orang miskin, karena orang-orang miskin itu nanti akan menjadi raja di hari akhirat dan memberikan syafaat kepada kita semua. فهؤلاء الذين هم ضعاف في الدنيا سيكونوا أعز يوم القيامة، فمن كان يواسيهم
ويعرفهم في الدنيا سيعرفونه في الآخرة بما كان يفعله لهم من معروف ومن صدقة ومن مواساة لهم. Orang-orang yang terlihat lemah di dunia ini, mereka nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Maka barang siapa orang yang ingat dan memperdulikan orang-orang lemah di dunia ini, maka mereka akan ingat kepada kita semua dan akan memberikan kita syafaat nanti di hari akhirat. فحبيبنا محمد يقول باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. دائما في الصباح من بكرة تعمل لك صدقة تعطى لفقراء، لأي فقير، لأي مسكين، لأي محتاج. هذه الصدقة تمنع عنك كذا كذا من البلاء الذي قد يحصل في هذا اليوم من أمراض لك ولأهلك ولأهل بيتك ولو حتى بشيء يسير. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, berpagi-pagilah, bersegeralah dalam bersedekah, karena bala tidak akan pernah bisa melampaui sedekah. Maka berapa banyak bala yang mungkin akan menimpa kita di hari yang kita bersedekah tadi, tetapi karena barakat sedekah maka ditolak atau ditegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bala tersebut dengan barakah sedekah. ذكروا عن امرأة كانت تحمل طفلها إلى الزرع، عندها زرع رز أو شيء، فذهبت به إلى المزرعة ذلك الطفل، وفي طريقها وجدت هناك جروا أو ولدا وكلبا أو غير ذلك جائع، فأعطته شيء مما معها من الأكل، كان بيموت من الجوع فأعطته شيئا من الأكل ذلك الحيوان. Diceritakan bahwasanya ada salah seorang perempuan membawa anaknya ke sawah. Beliau bertanam sesuatu, kemudian ada binatang yang datang kepadanya dalam keadaan lapar, anjing atau yang lain sebagainya. Maka perempuan tadi memberikan makan binatang tersebut sedikit yang dia miliki. ثم ذهبت في طريقها إلى المزرعة، ثم وصلت ووضعت طفلها عند المزرعة ودخلت تأخذ الثمار، وفي أثناء ذلك أتى ذئب وأخذ طفلها الرضيع وهرب. Tatkala perempuan tadi itu berjalan di sawahnya mengambil tanaman-tanaman, ternyata datanglah serigala, kemudian menerkam anaknya yang masih bayi. فصارت تجري وراء هذا الذئب لتأخذ طفلها، فإذا برجل معه فرس يجري وراء الذئب حتى وصل إليه وأخذ الطفل واسترجعه لها وقال لها هذه بتلك، هذا الطفل هذه اللقمة التي كان بيأخذها الذئب بتلك اللقمة التي أعطيتها ذلك الحيوان الذي محتاج. Maka perempuan tadi pun mengejar serigala tadi. Ternyata dari belakang ada salah seorang mengendarai kudanya mengejar serigala tadi. Kemudian dia ambil serigala tadi dan dia rebut anak daripada perempuan tadi. Kemudian sang lelaki berkata kepada perempuan, sang ibu, suapan dibalas dengan suapan. Maka diselamatkan bayi tersebut yang sudah hampir dimakan oleh serigala dengan barakah dia memberikan binatang satu suapan. وهو في الحقيقة ملك أرسله الله سبحانه وتعالى لأجل ينقذ طفلها لأنها أنقذت هذا الحيوان. Tetapi sebenarnya laki-laki tadi bukanlah manusia, tetapi dia itu ialah malaikat yang Allah mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan anaknya karena dia telah bersedekah. فما بالك لو أطعمنا آدمي من مسلم مؤمن، لا شك أن الثواب والأجر أكثر وأكثر. Maka kita bisa membayangkan kalaunya ini yang dia beri makan ialah binatang. Bagaimana kalaunya seseorang itu memberi makan kepada orang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pahalanya lebih besar. فما بالك لو كان هذا الشخص
أيضا يتيم، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم اطعم اليتيم، قال اطعم اليتيم، امسح على راسه واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. Bagaimana kalau امسح على راس اليتيم واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. امسح على راس اليتيم واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حياتك. اليتيم هو الشخص الذي مات أبوه قبل البلوغ، أما إذا بلغ خلاص كما تقال هذا معاد يتيم. apalagi kalau yang kita berikan sedekah itu ialah seorang yatim. Yatim itu ialah yang orang telah meninggal abahnya sebelum balighnya. Kata Nabi SAW, usaplah kepala anak yatim dan berikanlah dia makanan, niscaya akan lembut hatimu dan engkau akan mendapatkan hajatmu. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحض على طعام المسكين، وقال في الذي يأكل مال اليتيم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شخصان إذا وكلوا بوظيفتين ولم يفتقرا فهما سارقين. الذي يوكل بالأوقاف، أوقاف المساجد أو بالمساجد، والذي يوكل ويمسك أموال اليتامى، فإذا لم يفتقروا هؤلاء فهم سارقين، فما بالك إذا اغتنوا، فكيف يكون أمرهم عند الله؟ Ada dua perkara yang orang itu kalau diberikan amanah tidak mungkin fakir, yaitu yang pertama orang yang melaksanakan wakaf, mas'ul atau mas'ul penjaga daripada wakaf, dan yang kedua daripada harta anak yatim. Nabi besar Allah Subhanahu wa taala berkata, orang yang memakan harta anak yatim maka akan mereka itu pada hakikatnya ialah memakan bara api, maka akan terbakar peparutannya karena telah memakan harta anak yatim. مرة كان في جماعة في سفينة كانوا بيروحون من منطقة إلى منطقة، يعني كانوا الظاهر بيسافرون من بنجر إلى نمبق أو إلى هذا بالسفينة. في الطريق نسيوا الكبريت حق النار لأجل بيسوون طبخة، فماذا فعلوا؟ Di suatu perjalanan diceritakan bahwasanya ada jamaah atau rombongan, mereka berjalan menaiki kapal. Ternyata ketinggalan korek api. Nah, di waktu itu mereka itu ingin memasak, tetapi ketinggalan korek api. Apa yang mereka kerjakan? Maka kebingungan. جاءوا إلى عند كبيرهم وإلى عند شيخهم، يا فلان نسينا الكبريت، كيف نحن في البحر لا نستطيع أن نطبخ. فماذا قال لهم الشيخ؟ ابحثوا في الراكبين كلهم حوالي 80 راكب، ابحثوا لي عن واحد كافل يتيم وجيبوا لي. Kemudian mereka pun datang kepada pimpinan rombongan tersebut dan berkata, wahai pimpinan, sekarang kita mau memasak tetapi kita telah berada di tengah laut, maka bagaimana cara memasak sedangkan korek api ketinggalan? Lalu kata pimpinan rombongan, waktu itu rombongannya ada kurang lebih 80 orang, anggaplah berjalan dari Banjar ke Surabaya. Kemudian kata pimpinan tadi, coba bawa satu orang yang menggaduh anak yatim. فأتوا بذلك الشخص كافل اليتيم وقال له انفخ في هذا الحطب، فنفخ فيه فخرجت نار من فمه، وذلك بما قال النبي صلى الله سبحانه وتعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Maka dicarilah seseorang yang menggaduh anak yatim. Kemudian ada ternyata di rombongan tersebut yang memelihara anak yatim. Dibawalah kepada ketua rombongan. Kata ketua rombongan, engkau tiup di bara api atau kayu bakar itu. Kemudian dia pun meniupnya, keluarlah api dari mulutnya. Nah, memang benar firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang memakan harta anak yatim maka dia itu telah memakan api.
maka nanti akan dibakar di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. وخير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. Rumah yang terbaik dari kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya ada anak yatim tetapi diperlakukan dengan perilaku yang baik. Dan sepaling buruk rumah daripada kalangan muslimin ialah rumah yang dalamnya juga ada anak yatim tapi diperlakukan dengan perilaku yang tidak baik. Habibuna Muhammad ولد يتيما وعاش يتيما لماذا؟ لأجل يقول ربي ربي لا يقول أبي أبي. صلوا على محمد. Nabi kita Muhammad SAW terlahir sebagai anak yatim, hidup dalam keadaan yatim, agar beliau itu tidak dikatakan tatkala dalam keadaan dalam sesuatu keadaan yang sakit dan lain sebagainya, sehingga beliau berkata tidak abah-abahku, tetapi beliau berkata Allah Tuhanku. ولكن يجب علينا أن نفرق هنا بين اليتيم وبين من أخذ لقطة ممن أولاد الحرام والعياذ بالله، فهذا فرق بين هذا وبين هذا. فكثير في هذا الزمان يربون أولادا هم لقطة ليس لهم نسب وبعد ذلك ينسبونهم لهم، فهذه مصيبة كبيرة في المجتمع. Yatim itu ada bedanya, anak yatim dengan kita menemukan anak. Nah, maka itu beda, anak yang dibuang. Yatim itu tadi ialah orang yang tidak memiliki orang tua. Adapun kita menemukan anak kemudian dinisbahkan anak tadi kepada kita, maka itu ialah musibah yang sangat besar, fitnah yang sangat besar di zaman kita sekarang. فيأتي الولد أو البنت يكبرون وهم باسمه وبعد ذلك يحصل بسبب ذلك عدة مناكر. أولها أن هذا الولد يأخذ اسمه وليس صاحب وليس أباه. ثانيا أنه إذا كبر ورث منه وليس بوارث. ثالثا أن بورثته يحرم ناس من الإرث وليس بمانعهم لأنه ليس بابنه إطلاقا وليس ببنته إطلاقا. Maka di antara musibah tatkala seseorang menemukan anak kemudian dinisbahkan kepadanya, maka dia itu akan nanti dia itu akan menghadapi 3 perkara atau beberapa perkara yang sangat musibah besar. Yang pertama, dia itu bernasabkan dengan seorang ayah sedangkan itu bukan ayahnya. Yang kedua, dia akan mewarisi harta orang tua yang mengangkatnya sedangkan dia bukan ahli warisnya. Yang ketiga, أنه يمنع ناس من الإرث وليس بمانعهم، وأنه يدخل على أرحامه وأقاربه وليس بداخل، وإذا هي بنت أخذها يدخل عليها وهي كبيرة ولا يحق له. كل هذه مناكر ترتكب بسبب هذا الخطأ الذي يحصل. Yang ketiga, dia mungkin menjadikan orang tertegah daripada warisan seperti anak yang menegah daripada paman, sedangkan dia bukan orang yang berhak menegah daripada warisan orang lain. Yang keempat, dia masuk kepada yang dianggapnya muhrim sedangkan dia bukan muhrim seperti bibi-bibi atau yang lain sebagainya. Yang keempat, mungkin dia akan menikahkan seorang putri sedangkan dia bukan saudarinya. والبعض الآخر وقد وجدت هذا في بنجر أن شخصا أخذ طفلا اشتراه من أبيه من جاوة الشرقية وغيرها من فقير أو غيره وقال هذا آخذه منك وهو صغير طفل يربيه، وبعد ذلك لأن زوجته لم تلد وغير ذلك، وبعد ذلك يطلع ذلك الولد على أساس أنه ابنه وينسب إليه فيحصل بنفس المصيبة هذه. Juga terjadi di Banjarmasin atau di Banjar, terjadi ada seorang yang menukar anak. Nah, karena istrinya tidak bisa melahirkan anak untuknya, membeli anak kemudian dinisbahkan kepadanya, maka terjadilah musibah nanti sama seperti musibah yang telah disebutkan tadi. فننتبه لهذه المشاكل التي قد تحصل في بلادنا، لأنه كثير منهم أيضا. هذا الآن حصلت قصة
ونحن في الطريق ماذا يقول؟ أن هناك بنتا كبرها شخص وهي صغيرة أخذها معتقدة أنه أبوها، ولكن عند زواجها قال أنه ليس بأبيها، فتفاجأت البنت. وأيضا كيف يزوجها وهو إيش؟ ليس بولي أمرها، فلا يصح هذا الزواج. فهنا مشاكل لابد أن تبان بطريقة إيش؟ بطريقة العلم. وماذا يفعل في هذا الأمر؟ Tadi juga kita bercerita di jalan, ini salah satu yang menemani beliau bercerita bahwasanya terjadi ada salah seorang perempuan yang dari kecilnya dididik oleh bukan abahnya sampai besar, sampai mau dinikahkan. Seorang perempuan tadi tidak mengetahui, artinya tidak dikabarkan oleh abah yang mendidiknya itu bahwasanya dia itu bukan anaknya, tetapi cuma diangkat sebagai anak. Sampai sudah besar dan waktu terjadinya mau dinikahkan, barulah dikabarkan oleh abah yang mengasuhnya itu bahwasanya dia ini bukan daripada anaknya. Maka terjadilah fitnah waktu itu. ومن الأخطاء التي تحصل في هذا الزمان أن تجد مثلا بنتا أو قد أخطأت وحملت من شخص ثم بعد ذلك تزوجها بعد الحمل ونسب ذلك الولد وإن كان منه له، وهذا غير صحيح في الشرع. Juga di antara yang banyak tersebar atau sebagian tersebar di kalangan kita, seorang yang belum nikah tetapi dia sudah berhubungan dengan perempuan tadi lalu hamil baru dinikahinya. Nah, kemudian melahirkan seorang anak, dinisbahkanlah anak tadi kepada dia. Maka bagaimana ini caranya? Ini sebab karena kurangnya ilmu agama. كان السلف الصالح أكثر ما يتورع في أمرين. Salafun salihun sangat bersifat wara dan berhati-hati pada dua perkara. أولها الأبضاع، يعني البضع، كيف هو لا يتزوجون حتى يتأكدوا أن هذا يجوز ولا ما يجوز، يصح ولا ما يصح، هذا منه أو غير منه. والشيء الثاني الأموال، لا يأخذون شيئا فيه شبهة. Maka para salaf kita itu sangat berhati-hati kepada dua perkara. Yang pertama kepada pernikahan. Maka mereka sangat berhati-hati apakah ini boleh, apakah ini tidak boleh, apakah masih pikir atau yang lain sebagainya. Yang kedua tentang perihal harta. Maka mereka sangat berhati-hati dengan harta, mungkin ada syubhatnya. وهذا طبعا كله من سلبيات تربيتنا لأولادنا وبناتنا. فلو كان ربطناهم بمثل هذه المجالس، ربطناهم بمعاهد، ربطناهم بمشايخ ما شاء الله مسنودين مثل هذا المجلس وغير ذلك، فإنهم إيش سيتربون التربية الحسنة ويبعدون عن الحرام. أما إذا أوقعناهم في أماكن فيها حرام فيها شبهة وبعد ذلك نريدهم أن يكونوا صالحين، فشتان بين هذا وذاك. Sebab asasi atau fondasi daripada demikian ini ialah karena tidak mendapatkan tarbiyah hasanah, pendidikan yang baik daripada orang tua. Kalaunya kita dari masa kecilnya seorang anak kita hubungkan dan kita ikat anak-anak kita semuanya kepada majelis-majelis ilmu seperti ini, majelis ilmu yang bersanad, kemudian dengan pondok-pondok pesantren, maka insya Allah akan terjaga daripada fitnah-fitnah dan musibah tersebut. يكفي. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. آمين. اللهم اجعل هذا المكان مباركا مليئا بالخيرات بالمسرات بالبركات بالصلاة على خير البريات يا رب العالمين. اللهم اجعل الروح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جوالة في هذا المكان المبارك يا رب العالمين. اللهم طول في عمره في صاحب هذا المكان، واجعل أولاده مباركين، واجعلهم يا الله قرة عين له لسيد الكونين يا أرحم الراحمين. اللهم والحاضرين ربنا اقضي حوائجهم كلها الحسية والمعنوية الدنيوية والآخروية يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وانصر مجاهدنا واخذل عدونا، بركة هذه المجالس انصرنا على أعدائنا
في غزة وغيرها يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين تقبل الدعاء والتخيب بالرجاء وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله شكرا لكم. نحن نطلب منكم الإجازة لكي ننطلق إليكم وإلى أجدادكم وإلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. اليوم في سماعة إجازة من الحبيب عمر يقول أن عن الحبيب سالم بن حفيظ واللي هو جده والد والده عن الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور اللي هو صاحب البغية جدنا، يقول أنه ينبغي للإنسان كل يوم أن يصلي ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله 300 مرة يوميا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا صحت لنا الإجازة نربطكم بهؤلاء الأسلاف وقد أجزناكم في ذلك فقولوا قبلنا الإجازة. Belum ijazahkan kepada kita ijazah daripada Al-Habib Umar yang beliau alhamdulillah mengambil daripada kakek beliau Al-Habib Salim bin Hafidh. Al-Habib Salim ini murid daripada datuk beliau Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, yaitu membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW setiap harinya 300 kali. Kalaunya sah ijazah kami demikian, maka telah kami ijazahkan kepada kita semua. Qabilna ijazah. Ijazah 300 مرة كل يوم إجازة عامة لكم ولمن تحبون. Itu ialah ijazah untuk kita semua, dan ijazah itu juga dibolehkan kita mengijazahkannya kepada orang-orang yang kita hendaki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa doa nabil ladzi yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.